गर्मी का मौसम और चाश्त का वक्त था। सूरज की शुआएं लोगों के जिस्मों पर इस तरह पड़ रही थी जैसे अंगारों की तरह जलती हुई तांबे की तारें हों। लेकिन लोग बड़े ही ज़ौक़ शौक़ से इस मैदान में जमा थे। इन्हें ना गर्मी की परवाह थी और ना वो हजूम से तंग हो रहे थे। ना ही उन्हें वो पसीना परेशान कर रहा था जो उन्हें सर से लेकर पाँव तक भिगो रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा तमाशा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उन सब की नज़रें मैदान में जमी हुई थी, क्योंकि मैदान में एक खूनख्वार शेर था और उसके मुकाबले में एक तनहा इंसान जो शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा था। आखिर वो इंसान कौन था और उसने शेर का मुकाबला किस तरह किया और इस मुकाबले में कौन फातह रहा? आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं। उस शख्स का नाम जहदर बिन रबिया था। जहदर बिन रबिया अपने ज़माने का एक नामवर डाकू था। इसने अहले ज़माना की नाक में दम कर रखा था। लोगों का दिन का सुख चैन और रात का आराम व सुकून छीन लिया था। इतना तेज़ तरार था कि किसी के काबू में ही ना आता था। मगर यमामा के अमीर ने किसी हीले बहाने से इसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर कर हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी के पास भेज दिया। जहदर की लूट मार और कत्लो गारत गरी की खबरों ने हज्जाज की ज़िंदगी भी अजीरन कर रखी थी। जब जहदर गिरफ्तार कर कर दमिश्क लाया गया और लोगों को इसकी आमद की खबर हुई तो लोग इसकी एक झलक देखने के लिए टूट पड़े। वो इस हैबतनाक दरिंदे को देखना चाहते थे कि जिसकी शोहरत यमामा से लेकर दमिश्क और दमिश्क से लेकर शाम तक फैली हुई थी। मगर जब उन्होंने जहदर को देखा तो लोग इसे देखकर बेहद मायूस हुए, क्योंकि इनके सामने एक लंबा, तड़ंगा, कमज़ोर और छोटे सर वाला बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। जब जहदर को हज्जाज बिन यूसुफ के सामने पेश किया गया तो हज्जाज ने इसे नफ़रत की निगाह से देखते हुए, क्या तू जहदर है? मगर जहदर ने बड़े बावकार और ठहरे और पूरे इत्मीनान से कहा, जी हाँ, मैं ही जहदर हूँ। हज्जाज ने दूसरा सवाल किया, जहदर, तुम्हें हमारे खिलाफ किस चीज़ ने बहादुरी पर उकसा दिया? हिजाज का गुमान था कि वो खौफज़दा हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा और सर झुकाकर माजरत करेगा, माफ़ी का रास्ता अपनाएगा। मगर वो जहदर था। जहदर उससे हज्जाज को देखकर बिल्कुल भी मुतासर न हुआ, ना ही उसमें किसी तरह की लचक पैदा हुई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मुझे आपके खिलाफ आपके जुल्म ने निकाला है। हज्जाज ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। इसे इतने खरे जवाब की तवक्को ही नहीं थी। इसने महसूस किया कि ये शख्स मौत को तो किसी हिसाब में ही नहीं लाता। हिजाज बोला, तुझे मालूम है कि मैं तेरे साथ क्या सलूक करूँगा? उसके जवाब में जहदर ने कहा, अगर आप मेरा इम्तिहान लें और मुझे अपने शह सवारों में शामिल कर ले तो आप मेरी बहादुरी देखकर हैरान रह जाएंगे। हिजाज बोला, मैं तुम्हारा तजुर्बा करूँगा, लेकिन ये एक अनोखा तजुर्बा होगा जिसकी मिसाल दुनिया देने से कासिर होगी। जहदर बोला, आप जो हुक्म देंगे मैं वो करूँगा। हजाज बोला, ये एक संग दिलाना तजुर्बा है, लेकिन ये मैदान जंग में नहीं होगा। जैदर बोला, फिर तो ये बहुत ही आसान तजुर्बा होगा। हजाज इसकी जुर्रत और बहादुरी के साथ और उसका रवैया देख देख कर हैरान हो रहा था। वो बगैर खौफज़दा हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिए चला जा रहा था। आखिर तंग आकर हिजाज बोला, ये मुकाबला किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक खूनख्वार शेर के साथ होगा। जहदर ने ये बात सुनी तो हंसकर बोला, इतना आसान मुकाबला? जिसके जवाब में हज्जाज को गुस्सा आ गया और वो बोला, मैं तुम्हें अचानक हमला करने वाले और गज़बनाक शेर के आगे डालूंगा। तुम्हारे पास तलवार के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर इसने तुम्हें कत्ल कर दिया तो हम तुम्हारे कत्ल की मुशक्क़त से छूट जाएंगे और तुम अपनी कुछ सज़ा पा लोगे, और अगर तुमने शेर को कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये सुनते ही जहदर का चमका चेहरा चमक उठा। इसके चेहरे से मुसर्रत व शादमानी की किरणें नमूदार होने लगी। वो इतना खुश था जैसे किसी शादी या वलीमे में शिरकत करने जा रहा हो। इसने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रिहाई और माफ़ी का वक्त करीब आ गया। जुर्रत, हिम्मत और खुद एतमादी के इस मुजाहरे ने हज्जाज को मज़ीद हैरान कर दिया। इसने हुक्म दिया कि जहदर को कैद कर दिया जाए और यमन हुक्म भेज दिया कि मेरे पास एक ख़तरनाक किस्म का शेर भिजवाया जाए ताकि जहदर को इसके आगे डाला जाए। शेर लाया गया और इसे 3 दिन तक भूखा रखा गया ताकि इसके गैज़ और गज़ब में इजाफ़ा हो जाए।
اعلان عام کر دیا گیا کہ فلانے دن جہدر اور شیر کا مقابلہ ہوگا، جو دیکھنا چاہے آ جائے۔ دور دراز سے لوگ کھینچے چلے آئے۔ گرمی کا موسم، چاشت کا وقت، سورج کی شعائیں جسموں پر اس طرح پڑ رہی تھی جیسے انگاروں کی طرح جلتی ہوئی تانبے کی تاریں ہوں، مگر لوگ بڑے ہی ذوق و شوق سے میدان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایک بلند ٹیلے پر حجاج، اس کے کمانڈروں، عمرا اور وزراء کے لیے تخت بچھائے گئے کہ اچانک معلوم ہوا کہ جہدر بجلی کی طرح شیر پر جا گرا ہے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ دھاڑا۔ جہدر نے جواباً ویسی ہی آواز نکالی۔ اب شیر اس پر عقاب کی طرح جھپٹا۔ جہدر تلوار لہراتے ہوئے اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا۔ اب ایک لمحے کی بات تھی کہ جو اس میں پہل کر جاتا کامیاب رہتا۔ جہدر پھرتی کے ساتھ وار کرنے میں پہل کر گیا۔ اس کی آبدار تلوار شیر کی کھوپڑی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ شیر ایک دفعہ پھر دھاڑا، لیکن اس دفعہ اس کی دھاڑنے میں طاقت کے ساتھ رونے کی آواز بھی شامل تھی۔ یہ اتنا سنسنی خیز مقابلہ تھا کہ لہو دیکھنے والوں کی رگوں میں منجمد ہو کر رہ گیا کہ اچانک ہی مجمع میں سے کسی نے نعرے تکبیر بلند کر دیا۔ ماحول یکدم بدل گیا۔ جو لوگ جہدر کے دشمن تھے وہ دوست بن گئے، جو اس پر ناراض تھے وہ اس پر فخر کرنے لگے۔ جہدر ایک لمحہ میدان میں ٹھہرا، بائیں ہاتھ سے پیشانی کا پسینہ پونچھا اور حجاج کی طرف چل پڑا۔ حجاج اس کا نظارہ دیکھ کر حیران پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ حجاج نے اسے شاباش دی۔ جب آپ اس کے پاس پہنچا تو حجاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ تعالیٰ کے لیے عظمت ہے جہدر، تم کتنے بہادر ہو، واقعی تم بہت بہادر ہو۔ اس پر جہدر نے سر جھکایا تو حجاج نے کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر چاہو تو عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس ٹھہرو، اور اگر چاہو تو میں تمہیں یمامہ بھجوا دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ تم کسی کو اذیت نہ دو اور نہ کسی جرم کا ارتکاب کرو۔ جس پر جہدر نے کہا، اے امیر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں نافرمانوں اور باغیوں کے خلاف آپ کا بازو بنوں گا۔ حجاج اس کی بات پر بہت خوش ہوا۔ حجاج نے محسوس کیا کہ اسے جہدر کی صورت میں ایک مضبوط طاقت مل گئی ہے جو اسے کسی بھی میدان میں شکست نہیں کھانے دے گی۔ جہدر عزت و اطمینان کے ساتھ حجاج کے پاس رہا۔ حجاج نے اس کی بہترین تربیت کی، یہاں تک کہ وہ کارآمد انسان بن گیا۔ چند سال کے بعد یمامہ میں شورش برپا ہوگی۔ وہاں کے لوگوں نے بغاوت کر دی، لوگ سرکشی دکھانے لگے، تو حجاج نے جہدر کو وہاں پر یمامہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا، اور وہاں پر جاتے ہی جہدر نے نافرمانوں کو سیدھا کر دیا، باغیوں کو نکیل ڈال دی اور وہاں کا سیاسی نظام سیٹ کر دیا۔ جاہلوں، جانوں اور مالوں کی حفاظت اور عدالت میں لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی، اور اس نے حجاج کی امیدوں کو پورا کر دیا۔